बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, जंग आगे बढ़ रही है। ईरान इस वक्त सऊदी अरब में पावर सेक्टर स्पेशली ऑयल और गैस के इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है और ख़ास तौर पे उसने वार्निंग अब जारी कर दिया ईरान की तरफ से कि वो मज़ीद अटैक्स करेगा इसी तरह की इंस्टॉलेशंस पर, न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि कतर में भी करेगा, यूएई में भी करेगा, सऊदी अरब में भी करेगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जा पहुंचेगी। और अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि तेल की कीमत इंक्रीज़ हो रही है, गैस की शॉर्टेज बढ़ चुकी है, जिससे गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे खित्ते में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर डिपेंडेंट था मुश्किलात का शिकार है। लेकिन मुश्किलात दुनिया के लिए भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक ख़बर जो ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से दी गई मेरी नज़र में इंतहाई परेशान कुन है। वो ख़बर ये है कि ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने लोकेशन बता दी है कुवैत में, जहाँ पर अमेरिका और इजराइल का एटम बम रखा हुआ है। बहुत ख़तरनाक ख़बर है ये। 2 मिनट के लिए सोचिए कि जो भी दुनिया का दुश्मन होगा वो अगर इस लोकेशन को टारगेट करता है और ये एटम बम फट जाता है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ कुवैत में नहीं रहेगा, सिर्फ कतर में नहीं रहेगा, सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ में नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तक भी आ सकता है और आधी दुनिया को मुतासर कर सकता है। बहुत ख़तरनाक ख़बर है ये। और मैं जानता हूँ कि जब से ये जंग शुरू हुई थी तब से हम ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये जंग एटमी जंग की तरफ जा सकती है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो बबांगे दोहल बरमला को 25-30 बार हर तकरीब में ये कहते थे कि मैंने एक एटमी जंग रुकवाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आज वही एक एटमी जंग की तरफ दुनिया को धकेल रहा है। हैरत अंगेज बात मैं आपको बताऊं कि वो जो दुनिया में जंगें बढ़ा रहा है वही दुनिया को वार्निंग भी दे रहा है कि एटम बम चल सकता है। कहाँ, कैसे, कहाँ, ये आपको बताता हूं मैं। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं खातून तुलसी गैबार्ड। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सेशन के दौरान, हियरिंग हो रही थी। और तुलसी गैबार्ड कहती हैं कि इस वक्त रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और हम पाकिस्तान ऐसे एटमी मिसाइल तैयार कर रहे हैं जो अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। वो अमेरिका जो इजराइल का दोस्त भाई बन के बचपन का दुनिया में जंगे फैला रहा है, दुनिया में तबाही करवा रहा है, दुनिया में कत्लेआम होते हुए देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा, खामोश तमाशाई बना बैठा है। आज उनकी डायरेक्टर इंटेलिजेंस हैं तुलसी साहिबा, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के पास भी ऐसा मिसाइल है, खतरे की बात है। ये वार्निंग दे रही हैं वो कि खतरे की घंटी है कि रशिया चाइना तो पहले ही हमसे आगे, तो उनके पास तो हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो तो पूरी दुनिया को निशाना बना सकते हैं। कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये आपको मालूम है कि बयानिए की जंग भी होती है, नैरेटिव बिल्ड करना होता है, तो ये नैरेटिव ऑलरेडी अमेरिकन के दिमाग में बिल्ड किया जा रहा है कि हम पे एटमी ताकत हमला कर सकती है रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, जो कि कोई नई खबर नहीं है, बहुत पुरानी खबर है। उनके पास तो बहुत पहले से टेक्नोलॉजी आ गई थी, उसके ऊपर ही बात करेंगे। साथ साथ ये भी एक अच्छी खबर आई है हमारे DG ISPR साहब की तरफ से, जनरल शरीफ ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ईद की छुट्टियों में अफगानिस्तान में कोई हमला नहीं करेगा। इस वक्त हमारा ऑपरेशन, हमारी जो जंगी सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ है, उसको पॉज कर दिया गया है। मेरी नज़र में इंतहाई खुशाइंद खबर है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को, मेरे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उनका, हमेशा वो आते हैं, हमारी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। आई एम ग्रेटफुल। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के दिफाई तज्ज़ियाकार, सियासतदान, मैं समझता हूँ कि समाजी रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुनव्वर हुसैन पंवर साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पंवर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। और यकीनन अज़हर जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह सर आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मेरे साथ अगर मुनव्वर हुसैन पंवर साहब मौजूद हैं तो मैं उनसे शुरू करना चाहूँगा डिस्कशन। पंवर साहब, ये जो खबर है कि कुवैत में इस वक्त न्यूक्स मौजूद हैं अमेरिका के, इजराइल के, और अगर वो कोई थर्ड पार्टी भी उनको टारगेट कर देती है तो मैं समझता हूँ आधी दुनिया इन न्यूक से मुतासर होगी। और ये न्यूक्लियर जंग में तब्दील होने वाली सूरत हाल के ऊपर हम पहले दिन से बातें कर रहे हैं और इसके चांसेस मौजूद थे। मैं चाहूँगा इस थ्रेट के ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। मुनव्वर हुसैन पंवर साहब। जत्री साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, आपको, आपकी टीम को, आपके
دیکھنے والوں کو اور مہمانوں کو سب کو سلام. دیکھیے یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے اور یہ تیسرا پاسبل سیناریو تھا جو آپ ہی کے پروگرام کے اندر بتا رہے تھے کہ 3 پاسبل سیناریوز کیا ہو سکتے ہیں اس جنگ کے. یہ آخری سیناریو ہے بیکاز اس وقت جو فرسٹریشن کا لیول ہے اور کنفیوژن کا لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے امریکہ کے اندر, اور دوسری طرف جو اسرائیل ہے اس کے اندر فرسٹریشن نہیں ہے, اس کے اندر ایسکیتھولوجیکل ان کے پاس ایک ایکسپلینیشن ہے. ایسکیتھولوجیکل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ دنیا کس طرح سے ختم ہوگی, مسیحا کس طرح سے آئے گا, بڑی جنگ میں یہ جنگ کس طرح تبدیل ہوگی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ چیزیں بہت سلو چل رہی ہیں, ہم نے اسے فاسٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ پہلے اسرائیل کی مملکت کا بننا ضروری تھا, ریاست کا بننا ضروری تھا, دنیا بھر سے جوز کو لا کے رکھنا ضروری تھا, پھر جنگوں کو چھیڑنا ضروری ہے, پھر ادھر تھرڈ ٹیمپل کا بنانا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایسکیلیشن کی طرف لے جا رہا ہے. اور پھر دوسرے ریلیجن کے اندر بھی, خود اسلام کے اندر, کرسچینٹی کے اندر بھی ان کی بھی ایک ایسکیتھولوجیکل ایکسپلینیشن ہے, اور بیہائنڈ دا کرٹن ایکچولی وہی فلسفہ, وہی مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ کو یہ ایسکیلیشن بڑھتی نظر آ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نیوکلیر ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بڑی خبر تھی, کل جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بھی کوشش کی. بنیادی طور پہ یہ ایرانی انٹیلیجنس رپورٹ ہے, اور ان کا ماننا ہے کہ امریکن اور اسرائیلیوں نے ایک جگہ نیوکلیر کچھ نیوکس ڈمپ کیے ہوئے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نشانے پہ آ جاتے ہیں تو پورا عرب پیننسولا راکھ میں تبدیل ہو جائے گا. کچھ کا خیال ہے کہ یہ خاص پروسیس کے بغیر ایکسپلوڈ نہیں ہو سکتے. البتہ سچویشن بڑی خطرناک ہے, لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ امریکہ, انڈیا اور اسرائیل یہ کیوس چاہتے ہیں, بیکاز کیوس ہوگا تو دوسری جو رائزنگ پاور ہے ان کے لیے راستہ سیویئر ہوگا. یہ امریکہ کا آبجیکٹو ہے. کیوس ہوگا تو انڈیا کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کمپرومائز ہو جائے گا اور انڈیا ایمرج کرے گا ایز اے پرائمیسی ان دا ریجن. اور اسرائیل کا یہ پرپز ہے کہ اگر کیوس ہوگا تو گریٹر اسرائیل بن پائے گا. بالکل بالکل. عبداللہ حمید گل صاحب, اس کیوس کو ہم کیسے ڈیل کریں, اس نیوکلیر تھریٹ کو ہم کیسے ڈیل کریں؟ آپ کی نظر میں کیا یہ خطرہ پوری دنیا کے لیے ہے یا صرف ان ممالک کے لیے جس کی طرف تلسی گیبارڈ اشارہ کر رہی ہیں کہ رشیا, چائنا, نارتھ کوریا, ایران اور پاکستان ہمارے لیے بڑا خطرہ بن گیا, ہم پہ نیوکلیر میزائل مار سکتے ہیں؟ آپ کا اوپینین عبداللہ حمید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ طلعت صاحب, آپ نے بہت اچھے الفاظ ادا کیے, میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہرحال جہاں تک تعلق ہے, یہ معاملات تو بڑھ رہے ہیں اور سزا تو ملے گی. طلعت بھائی بات یہ ہے, آپ نے ایک اجتماعی جرم کیا ہے اور یہ پوری دنیا اس کے اندر شامل تھی. جب دیکھا کہ کس طریقے سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, کس طریقے سے ایران کے اوپر, فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, بچے مارے جا رہے تھے, شہادتیں ہو رہی تھیں, تو ابھی تو پھر سزا تو اللہ تعالیٰ دے گا, یہ تو بات طے ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جب آپ ظلم ہوتے دیکھیں اور آنکھیں بند کر لیں, باوجود اس کے کہ ہم تمام اسلامی ممالک کے پاس بے پناہ طاقت, ہر قسم کے وسائل, ہر قسم کے افواج موجود ہیں, اور پھر آپ یہ ظلم ہوتے دیکھیں تو اب آپ کو صرف وہ ہوگا جو قدرت چاہے گی. یہ اب آپ دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک کویت کے اندر نیوکلیئر ایسٹس کی بات ہے, میں مطلب اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک دوسرا اینگل بھی ہے. وائی مسٹ امریکہ برنگ دیئر نیوکلیئر ایسٹس ٹو کویت؟ کیونکہ کیا مطلب ان کے جو B-1 جس کو بون جہاز کہتے ہیں, اور وہ اس ٹائم پہ برطانیہ میں موجود ہیں, کیا ان کے ذریعے نیوکلیئر کیریئر نہیں کیا جا سکتا اور اپنے ایسٹس کو, نیوکلیئر ایسٹس کو عرب دلانا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی کوئی زیادہ مطلب مجھے کوئی بات اپیل نہیں کر رہی, کیونکہ صرف نیوکلیئر ایسٹس کو لانا اور نیوکلیئر بنکرز بنانا, ان کا پوری ایک پروٹیکشن, ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, ان کے ساتھ ڈیلیوری مینز ہوتے ہیں, ان کے ایک میتھڈولوجی ہوتی ہے, اس کے لیے سرٹن SOPs ہوتے ہیں, جو فی الحال کویت یا کسی بھی عرب ملک میں ابھی تک تو کہیں ماضی کے اندر رپورٹ نہیں ہوئے کہ اس قسم کے ان کے لیے کوئی ٹنلز اور چیزیں بنائی گئی ہوں. تو ایک تو بات یہ ہے.
दूसरी बात यह है कि ये न्यूक्लियर की तरफ, जैसे तुलसी गैबर्ट जो CIA की चीफ हैं, जिन्होंने वैसे तो हवाई की रहने वाली है, लेकिन इसकी और इसकी मां ने बाद में हिंदू मजहब बकायदा इख्तियार किया था। और ये आपको याद है कि जब मार्का हक हुआ था तो उससे एक हफ्ता पहले ये नरेंद्र मोदी से भी मिल के आई थी। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और इंडिया हो गया, ये तीनों एक ही तस्वीर के रुख हैं और इनका मकासद भी एक हैं। ये पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी दुनिया को फैलता फूलता पनपता ताकतवर नहीं देखना चाहते, ये बात तो तय है। अब जो आपने जिस ममालिक का जिक्र किया, दुनिया की अगर न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन देखी जाए तो वो इस रीजन में ज्यादा पाई जाती है, जिसके अंदर इजराइल है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। इनकी रीजन के अंदर न्यूक्लियर डोमिनेंस मौजूद है। यूरोप ये गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोप को मालूम है कि न्यूक्लियर उनके लिए क्या कुछ ले आएगा, और इजराइल को ये मालूम है कि जब तक अमेरिका मौजूद है इजराइल की सत्ता खैरा लगी हुई है, और अगर अमेरिका चला गया तो इजराइल को तो मसल के रख देंगे। क्योंकि आप देखें, ग्रेटर इजराइल का मकसद ये भी तो था ना कि अरब दुनिया की तवानाइयों को खत्म किया जाए, और यही वजह है कि इनके एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं जो अरब दुनिया के अंदर बमबारी करके इल्जाम ईरान के ऊपर धरना चाहते हैं। देखें, असल बात यह है कि ये मामलात अब बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। ये अपना जो तीसरा फेज है, ये सैमसन ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत खूब अब्दुल्ला भाई, बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं। अल्लाह ताला आपको और ताकत दे ऐसी बातें करने की। मैं अब गुफ्तगू आगे लेके चलूंगा। अजहर जावेद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है, जिसका तुलसी गैबार्ट भी जिक्र कर रही हैं, जिसका ईरानी इंटेलिजेंस भी जिक्र कर रही है, और जो दुनिया में बढ़ती जंगें हैं, योर ओपिनियन अजहर साहब, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? जी, बहुत शुक्रिया तला साहब। देखिए, ये जो न्यूक्लियर थ्रेट की आपने बात की, जहाँ तक कुवैत या सऊदीया में कोई ऐसे एसेट होने के बारे में ईरानी इंटेलिजेंस की जो मुबैना रिपोर्ट है, उसके बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। और मेरा ख्याल है क्योंकि ईरानी इंटेलिजेंस के अपने मफाद भी होंगे इस तरह की एक रिपोर्ट देने के लिए, तो इसके हवाले से अगर आप ये कहें कि ये वेरीफाइड है या कोई क्रेडिबल है, तो उस पे बात करने का मेरा ख्याल है उससे पहले हमें इसके बारे में काफ़ी सोचना होगा, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर यहाँ पर सऊदीया में या कुवैत में इस तरह के एसेट्स होते हैं, तो जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि उसके लवाजमात क्या हैं, उसको रखना कैसे है, उसके लिए। पर अजहर भाई, आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि तुलसी गैबार्ट भी ये बात कर रही है और ईरानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी न्यूक्स की बात कर रही है? क्या आप इसको महज इत्तेफाक समझ रहे हैं हुजूर? तुलसी कुछ और बात कर रही है, दोनों न्यूक्लियर्स की बात कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर अटैक्स की बात कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। जो आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुवैत में मौजूद है अमेरिका की। जी। बाकी जो तुलसी की बात कर रही है, वो तो पाकिस्तान का जो एटमी निज़ाम है, वो तो सब बहुत पुराना, अमेरिका हो और इस तरह की जो इजराइल हो, उनकी आंखों में खटकता है। वो पाकिस्तान का जो अपना एटमी निज़ाम है, वो तो भारत के लिए सबसे इमीडिएट ख़तरा। इसीलिए इनका जो नेक्सस है, अमेरिका हो, इजराइल हो या भारत हो, वो तो पाकिस्तान के इस सिस्टम को बड़ी देर से निशाना बनाना चाहते हैं। तो तुलसी की जो रिपोर्ट है, वो मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी नई बात हो। वो तो पाकिस्तान के खिलाफ जो इकदाम करना चाहिए, ये आज की बात नहीं है, बड़े पुराना ये सिलसिला चल रहा है। तो ये एक इमीडिएट पाकिस्तान को भी सोचना है, बल्कि सोच रहे होंगे लोग बैठे हुए हैं। जो हमारी इस वक्त क़यादत है, मिलिट्री क़यादत, वो बड़ी दूरअंदेश क़यादत है। हाफिज आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से पिछले अगर आप देखें 2 साल में, और ख़ास तौर पर मार्का हक जब से जीता है पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पर जब ये इंटरनेशनल टेंशन शुरू हुई हैं, तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से अपनी वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो दिफा का निज़ाम है, जो हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, वो पिछले 1 साल के अंदर बहुत बेहतर हुआ है। और जहाँ तक इस वार की बात है, देखिए, इजराइल और जो अमेरिका है, वो इस जंग को हार रहे हैं। अगर आप देखें, उनकी नाअखलाकी हमायत है, वो सिर्फ और सिर्फ जब वो जो एक बमबारी के ज़ोर पर निहत्ते मुसलमानों को ईरान के अंदर जो शहीद कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सफाकियत और बर्बरियत है। लेकिन उसमें भी अब दरार पैदा शुरू होनी हो गई है। अगर आज आप अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पर पैगाम देखें, तो उन्होंने ओपनली ये कहा कि जो इजराइल ने अब ईरान के वो गैस
पाइप लाइन पर हमला किया उसके बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं था, और उन्होंने कहा कि ना ही उन्हें इत्मीनान में लिया गया। तो ये एक ऐसी बड़ी दरार है जो इस बात का सबूत है कि ये जंग इनके हाथ से निकल चुकी है। और इसके अलावा जो भी एक अमरीकी अहदेदार का जो रिजाइन आया है वो छोड़ के गए, और उन्होंने अपनी एक वो जो वजह भी लिखी है कि जी ये ईरान इमीडिएट थ्रेट नहीं था और इस बार का हिस्सा नहीं बनना चाहते। गुज़िश्ता रात को सऊदीया के अंदर 12 मुस्लिम ममालिक का, जो अरब ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनका इजलास हुआ है। उसका आप एलामिया उठा के देखें, उसका मतलब ये है कि उनको फिक्र अब लाहक हो रही है कि उनके जो मसाइल हैं, जो उनमें इजाफा हो रहा है, उन पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है। और ईरान ने कल जो मेरे ख्याल 8 ममालिक पर एट ए टाइम उसने मिसाइल भी फेंके। तो ये रीजनल एस्केलेशन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इन मिडल ईस्ट की जो मुआशी पावर्स है, सऊदीया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, इनको नुकसान पहुंच रहा है। अब इनको वाज़े तौर पर महसूस हो रहा है कि इस जंग के अंदर इनको घसीटा जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो अंदर हल्के हैं उनसे भी जो ये एक क्या कहते हैं मुखालफत आ रही है। तो वो इंटरनेशनली अगर आप देखें, यूरोप पहली दफा हुआ है कि अमेरिका के साथ खड़ा नहीं, राइट अदर साहब, ये नहीं खड़ा हुआ, जर्मनी नहीं खड़ा हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बगावत है एक सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ कि वो उसकी इस नाजायज जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरा अमेरिका कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा के, और उनके इकदामात इजराइल फर्स्ट का सबूत दे रहे हैं। हम दुनिया में बढ़ती जंगों को डिस्कस कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है। और फैसला यह है कि ईद की छुट्टियों के दौरान जो ऑपरेशन, जो कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में अफवाज पाकिस्तान कर रही थी वो नहीं की जाएंगी, उनको पॉज कर दिया जाएगा। और हम मुसलमान दुआ करते हैं कि इस पीरियड के दौरान ऐसी नेगोशिएशंस और डायलॉग का आगाज़ हो जिससे ये जंग ख़त्म हो सके और दो मुसलमान मुल्क आपस में ना लड़ें। हम सब यही चाहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ इसी पॉइंट पे करूँगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप समझते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव खबर है सर ये? जी बिल्कुल, ये पॉजिटिव खबर है, लेकिन इसको ये देखें कि ये वक्ती तौर के ऊपर हुआ है, और ये भी कहा गया है कि अगर इस दौरान कोई हमला होता है तो उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा जैसे माजी में दिए गए हैं। लेकिन इसके पीछे के मुहर्रकात को जानना बड़ा जरूरी है। चाइना ने और हमारे तुर्किया ने और दीगर हमारे कुछ खैरख्वाह ममालिक ने इस बात के ऊपर पाकिस्तान को बातचीत तो उनकी जारी थी, और अफगानिस्तान की जानिब से मल्टीपल टाइम्स फरियादें वहां तक पहुंचाई जा रही थी। और वहाँ अब क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हमने बहुत सारे मतलूबा अहदाफ हासिल किए हैं। जंग की एक हिकमत अमली होती है, और उसके अंदर ये थोड़ी है कि हमने सारी जिंदगी जंग उनके साथ रखनी थी। हमने तो कुछ टारगेट्स अचीव करने थे जिनके अंदर हमें काफी सक्सेस हुई है। अब मकसद यहाँ ये है कि क्या ये उसी हिकमत अमली के तहत किया गया है। ये बात तो सही है कि पाकिस्तान ने हमेशा, जितने भी पाकिस्तान के चाहे कोई भी दुश्मन हो, हमने हमेशा खैर से गाली के अंदर पहला जो कदम है वो हमने उठाया है। चाहे वो भारत के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, हमने हमेशा पहल की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब भी किसी ने ये जिक्र किया कि ठीक है जी अब बस हो गई है, हमने बस कर दी है, लेकिन ये मामला कुछ और है। यहाँ मामला हमारा ना अफगानिस्तान से है, ना उस कौम के साथ है, बल्कि हमारा मामला दहशतगर्दों के साथ है। और वो हम मेरे ख्याल में अपने टारगेटेड ऑपरेशन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि अफगान रिजीम ये यकीन नहीं दिलाएगी और गारंटर्स के दरमियान यकीन नहीं दिलाएगी कि इस सब मामले के अंदर आइंदा वो एहतियात से काम लेंगे और दहशतगर्दी को फरोग नहीं पाने देंगे अपने सरजमीन के ऊपर। अब ये जंग हिकमत अमली, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वक्ती तौर के ऊपर किया गया है, और देखते हैं इस दौरान में जो लोग, चाइना खास तौर पे, वो क्या किरदार अदा करता है। लेकिन कोई अमली किरदार, देखें चाइना वहां मौजूद है, लेकिन लगता यह है कि भारत ने बहुत डीपली पेनिट्रेट कर लिया हुआ है, उनके बैंक अकाउंट्स को पेनिट्रेट कर लिया है। और यही वजह है कि आप देखें कि अमेरिका भी तो पैसे दे रहा है ना, $160 मिलियन माहाना जो अदा कर रहा है वो किस मद में अदा कर रहा है। अब भी वही बात है कि हम अगर उसको अपना दोस्त गर्दानते हैं तो फिर तो हैरानगी होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हायरार्की के अंदर अब वो जो नजरिया था ना दोस्ती वाला, वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान बड़ा अब क्लियर माइंडसेट के साथ चल रहा है
जब जंगें जीत जाते हैं ना, तो फिर कौमों की एक और ही उनकी मंजिल बन जाती है, उनको अपनी नजर जो मंजिलें हैं वो आसमानों पे नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि ये एक खुशाइन फैसला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आई बिलीव कि हम इसके ऊपर मजीद टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि आप देखें, मैं एक बात तला भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी कल एक बच्ची लाइबा के नाम से आ गई, पकड़ी गई और वो खुदकुश बमबार थी, आप देखें कि वो टीटीपी का कमांडर इब्राहिम उससे मिला, फिर उसको वो टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप में नवंबर 2025 में लेके गए, जहां खुदकुश बमबारी की तैयारी दिखाई जा रही थी। फिर उसको कहा गया कि हम एक बलोच यकजहती कमेटी की खातून डॉक्टर सबिया से मुलाकात कराएंगे, जो खुदकुश बमबारी के ऊपर आपको लेक्चर देंगी और आपको उसके लिए सहूलत फराहम करेंगी। अब इसका मतलब यह है कि आपने भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का नाम सुना है। आरएसएस क्या है? संघ परिवार, जिसमें मुख्तलिफ 19 किस्म की तंजीमें एक खानदान बन के साथ चल रही हैं। यहां भी यही मामला है, ये टीटीपी है, ये बीएलए है, ये बीआरएफ है, ये बीवाईसी है, ये आपकी जमातुल अहरार है, या आपके कोई और तंजीम है, बीएलए, ये दीगर तंजीमें हैं, ये सब की सब एक संघ परिवार है। इसका मतलब यह है कि यह संघ परिवार की आउटशूट्स हैं, जिनका बुनियाद भारत से चलती है, जिनके पीछे भारत और इजराइल के मकरू अज़ाइम हैं, जिनको फंडिंग जो है वो मगरबी ममालिक से होती है। सब दुनिया को पता है कि इनकी लीडरशिप इस टाइम पे जनीवा में बैठी है, लेकिन कोई उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ये धड़ल्ले से अपनी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है, जबकि दुनिया में ये दहशतगर्द करार दिए जा चुके हैं। समझ लें कि पाकिस्तान कितना मजबूत और अहम मुल्क है, जिसको मिल के पूरी दुनिया कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बखुदा मेरा आपका पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया से हम भिड़ सकते हैं, लेकिन अपनी कौम को कम से कम, हमारा जो एक मिजाज है, कौम ने फैसला कर लिया है कि मतलब उनको सियासतदानों ने इतना वकलाया है कि वो अपने बुनियादी नजरिए से जो है वो हट गए हैं। खुदारा 23 मार्च की रूह को तो समझे, पाकिस्तान को तो समझे, अल्लाह के इनामों में से एक इनाम को समझे। ये पाकिस्तान है तो हमारी इज्जतें लगी हैं, वरना वो ईरान को देखें कि क्या हाल कर दिया। अगर आज उस ईरान के पास न्यूक्लियर होता, मैं देखता इनकी बाप की मजाल नहीं होती। ये तो दुनिया में अब न्यूक्लियर बनाने से दुनिया के ममालिक को कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये सिलसिला आगे चलेगा। वेल सेड सर, वेल सेड। अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन? देखिए जी, पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान में मामलात हो रहे हैं, पाकिस्तान ने तो बहुत मजबूर होकर वहाँ पर कार्रवाई का आगाज़ किया। पाकिस्तान तो बड़ी देर से इन अफगान तालिबान सो कॉल्ड रजीम है, इनको मैसेज देता रहा कि सिर्फ एक मुतालबा है कि आप अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन उनकी तरफ से जो रिस्पांस था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। आप देखें, जो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में मासूम नमाजी शहीद हुए हैं, क्या उनका कोई किसी के पास जवाब है? क्या जो हमारे ऑफिसर्स जो शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में हमारी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका कोई जस्टिफिकेशन है? तो इस वक्त जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो टारगेटेड कार्रवाई उन दहशतगर्दी के अड्डों के ऊपर है, जहां पर पाकिस्तान के अंदर हमला करने के लिए जो दहशतगर्द है उनको तैयार किया जा रहा है। और इसमें भारत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए है अफगान तालिबान की सो कॉल्ड रजीम को, और एक प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इन हालात में जो एक काबुल के अंदर जो दहशतगर्दों का कैंप था, जहां पर ड्रोन हमले के लिए ड्रोन्स भी बनाए जाते थे और खुद कुछ बमबार भी वहां पर बनाए जाते थे, उसके ऊपर से उसके बाद से अफगानी जो ये तालिबान है उनके ऊपर एक किस्म का लर्जा तारी है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। और अब जो ये सीज फायर हुआ 3 दिन के लिए, उसमें भी हमारी जो दोस्त ममालिक है, सऊदी अरब है, कतर है, ये और तुर्की है, इनकी एक काविश शामिल है जो कि बैकग्राउंड में वो करने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ इशारे ये भी मिले हैं, बल्कि किसी एक अफगान सफारतकार का बयान भी पढ़ा था कि वो अब लिख के देने के लिए तैयार है कि उन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान
کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو یہ ایک ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر لکھ کے دیا جا سکے اور اس پاکستان اپنے مفادات کو سیکیور کر سکے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو مستقل جنگ بندی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ افغان طالبان ہیں جو اپنے کسی وعدے پر پورا نہیں اترتے. یہ وقتی اور پریشر میں آ کر وعدہ کر لیں گے لیکن پس پردہ جس حد تک وہ کنٹرول ہو رہے ہیں, چاہے وہ معاشی طور پر ہو رہے ہیں, ان کے لوگ اب افغانی جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہے ان کی قیادت, تو ان سے کسی بھی قسم کا پازیٹیو رد عمل میرا خیال ہے بہت مشکل ہے, اور پاکستان کو یام تک پہنچانا چاہیے ان دہشت گردی کے اڈوں کو اور ان کو ختم کر کے دم لینا چاہیے. پاور صاحب, یور اوپینین سر. جتن صاحب دیکھیں, افغانستان کے پارٹ پہ تو بہت بڑی ریشنلٹی ہے, اور یہ قصور افغانستان کے لوگوں کا نہیں ہے, یہ طالبان کا ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی جغرافیکل لوکیشن ڈیمانڈ کرتی ہے, اور ان کا کلچر اور تاریخی روابط اور رشتے ناطے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور اکنامک کنڈیشن ان کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت ایک تو ڈسٹنس پہ ہے, دوسرا یہ کہ وہ طالبان رجیم کو ڈیمونائز کرتا رہا ہے. ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت امریکہ, انڈیا, اسرائیل ان کو استعمال کر رہا ہے, ان کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہا ہے. تو لہٰذا جتنا وہ ان کے چال میں چلیں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے. نقصان اٹھایا ہے, کمر اپنی توڑوا دی ہے, جتنا پہلے سمجھیں وہ بہتر ہے. میں دوسرا کمنٹ ایک نیوکلیر پوائنٹ کے اوپر ضرور دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, نیوکلیر ویپن جن ممالک کے پاس ہوتا ہے اس کے بارے میں ریئلزم یہ بلیو کرتی ہے کہ یہ ممالک بڑے ریشنل ایکٹر ہوتے ہیں, اس کو ریشنلی موو کرتے ہیں. لیکن ایران وار کے اوپر کیا آپ کو ریشنلٹی نظر آ رہی ہے؟ کیا امریکہ کے پارٹ کے اوپر, کیا اسرائیل کے پارٹ کے اوپر؟ اور سینیٹر رچرڈ بلو میتھول ہے, یہ ایک انٹیلیجنس بریفنگ کے دوران انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھائی ہم کیوں بجٹ دیں ایران وار کے اوپر, جس کے وار کتنی لمبی ہوگی, اس کے اہداف کیا ہیں, اس سے نکلنا کیا ہے, اس پہ کتنا خرچہ ہوگا, وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے. الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم زمین پہ اپنی فورسز اتاریں, جس پہ این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے عباس عراقی نے کہا کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور 20 سالوں سے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے اور یہ ایک قسم کا ان کے لیے ٹریپ ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ریشنلٹی نہیں ہے. اور پھر آپ ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کریں نا, ڈاٹس کو آپ تلسی کے باٹ کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نفتالی بینٹ نے بیان دیا تھا, اور نفتالی بینٹ نے کیا کہا تھا کہ جناب ترکی, سعودی عرب اور پھر نیوکلیر پاکستان. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے انٹرویو دیا تھا الجزیرہ کو, اور پھر ابھی 2-4 دن پہلے اسرائیلی ایمبیسڈر انڈیا کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے, جس کے اندر انہوں نے ایک قسم کا پاکستان کو انڈائریکٹلی روگ اسٹیٹ قرار دیا اور کہا ہے کہ جی وہ روگ اسٹیٹ جو ہے اس کے پاس نیوکلیر ویپن ہے, دوسرے روگ اسٹیٹ کو ہم الاؤ نہیں کریں گے. اگر ان سارے ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں اور پھر آپ تلسی کے باٹ کی بریفنگ کو کنیکٹ کریں, جس کے بارے میں عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں سمیت پہلے ہندو مذہب ایکسیپٹ کیا تھا, اور 2 دن پہلے مئی 2025 سے 2 دن پہلے یہ نریندرا مودی سے ملی تھی, اور نریندرا مودی صاحب 2 دن پہلے ایران وار سے نیتنیاہو سے ملاقات کیا تھا. اگر ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہاں پہ آپ کو اگین ایسکوتھولوجیکل ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں, ریلیجیس بلیف کی طرف جاتے ہیں, جہاں پہ ایلیمنٹ آف ریشنلٹی آپ کو نظر نہیں آتا. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اور مجھے ایک پوائنٹ اب تک ڈائجسٹ, آخری پوائنٹ کہہ رہا ہوں, ایک پوائنٹ مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. جب عراق پہ حملہ ہونے لگا تو عراقیوں نے کہا کہ ہم افغانستان نہیں ہیں, اور جب لیبیا پہ حملہ ہونے لگا انہوں نے کہا جی ہم عراقی نہیں ہیں. سیریا پہ حملہ ہونے لگا انہوں نے کہا جی ہم لیبیا نہیں ہیں. ایرانیوں نے جب حملہ ہونے لگا انہوں نے کہا جی ہم عراق نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, لیبیا, سیریا نہیں ہے. یار یہ کب تک کہانی چلے گی؟ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ تھریٹ ہے اس کو وہیں پہ روکیں. بالکل سر, پاکستان نے سوویت یونین کو افغانستان میں روکا تھا. میرا خیال انتظار نہیں کرنا چاہیے, دشمن کو وہیں روکنا چاہیے. بات کریں کچھ قبلہ اول کے حوالے سے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری بابرکت عشرے کی راتیں بڑی مقدس ہوتی ہیں, ہر کوئی لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادتیں کرتا ہے, اور خصوصی طور پہ جو ہمارے غزہ کے رہنے والے ہیں جو کہ اتنا ظلم اور بربریت کا شکار ہیں, وہ ان راتوں میں مسجد اقصیٰ کا رخ کرتے ہیں, وہاں عبادت کرتے ہیں, وہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے. لیکن سیڈلی اس رمضان میں مسجد الاقصیٰ قبلہ اول کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے, سیل کر دیا گیا ہے, کوئی وہاں جا کر عبادت نہیں کر سکتا. عبداللہ حمید گل صاحب, سر ہم جانتے ہیں کہ جو سیکرٹری آف وار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ تو یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ
کو شہید کر کے وہاں پہ دجال کا ٹیمپل بنانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اب مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہم نے پابندی دیکھ رہے ہیں، بندشیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر کیا تجزیہ دیں گے؟ عبداللہ حمید گل صاحب، کیا ٹارگٹس ہیں جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ؟ آپ اسی شخص کی بات کر رہے ہیں نا، پیٹ ہیگڈٹ کے، جس نے اپنے جسم پہ ٹیٹو بنایا ہے کہ ہاں میں کافر ہوں، جی ہاں۔ اسی کو جو ہاں دیکھیں نا، ذرا غور کریں آپ، ان کے ذہنوں کو سمجھیں. یہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. مسجد اقصیٰ کو اللہ معافی دے انہوں نے ویران کر دیا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ضرور حملہ کریں گے. انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اور وہ اس کے اوپر ایران کے اوپر الزام لگائیں گے. ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے اوپر حملہ کر کے خدا نہ خواستہ وہ کہیں کہ یہ ایران نے حملہ کیا ہے اور ایک جنگ کو طویل دیں. شیطان کھلی طور کے اوپر کھلی طور پر سامنے آ کے محو رقص ہے اور وہ اس ٹائم پہ مسلمان دنیا کو منہ چڑھا رہا ہے. مسلمان دنیا ابھی تک یہ سوچنے پہ بیٹھی بھی ہے امریکہ ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے. اب بھی وقت ہے کہ اگر آپ سوچیں چون چون کے توڑیں گے. آپ کو یاد ہے میں آپ کے ساتھ تھا، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا غزہ کی یہ جنگ 7 اکتوبر 2023 کو میں نے کہا تھا کہ یہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی. آج آپ دیکھیں میری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معصوم بچے جو اللہ کے پاس جا کے شکایت لگا کے آئے اور یہ معصوم پریاں جن کو مناب کے اندر شہید کر دیا گیا ایران کے اندر، یہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں طلب بھائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی اس بات کی سزا پوری دے گا. اس لیے جو ان کے عزائم ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. یہ ہم اینڈ آف ٹائمز کی طرف بڑھ رہے ہیں. عبداللہ بھائی ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز. میں یقیناً ہر کسی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی آیت اللہ علی خامنہ کی شہادت کے اوپر. ان کی ویڈیوز دیکھ کر ہر کوئی روزانہ ہی رو رہا ہوتا ہے. اور انہوں نے جب سورہ نصر کی تعریف کی اور میں نے جب اس کی تلاوت سنی اور میں نے اس کی تفسیر پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے دین اللہ افواجا، یعنی اللہ کی فوج تیار ہوگی، لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہوں گے. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آج اللہ کی فوج کس لیول پہ ہے، کس تیاری پہ موجود ہے؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا حضور. اللہ کا ایک نظام جو پیرلل نظام ہے وہ ہو کے رہے گا، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس پہ ہمارا یقین کامل ہے. اور یہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات اب اس طرف رواں دواں ہیں. یہ اسرائیل اور انڈیا کو معلوم ہے کہ پاکستان ان کے لیے خطرہ ہے اور پاکستان جب تک موجود ہے، نیوکلیئر پاکستان موجود ہے، تب تک انڈیا کی دال خطے میں کیا پوری دنیا میں نہیں گلتی نظر آ رہی. دوسری جانب اسرائیل ہے جس کو پتہ ہے کہ اب گیا امریکہ تو پھر تو وہ گئے. اور یہی وجہ ہے کہ یورپ اور دنیا میں دراڑیں، یہ جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا نا بش کا، یہ اب ڈس آرڈر میں تبدیل ہو گیا ہے. ایک نیا آرڈر آ کے رہے گا. بہتر ہے کہ وہ مسلمان اپنے حق میں لے لیں، ورنہ نہ تیل رہے گا اپنا، نہ بلکہ آپ کا نہ ایمان رہے گا، نہ آپ کا ملک رہے گا، نہ آپ کا کوئی ایسٹ رہے گا. اور یہ جان بوجھ کے عرب ملکوں کو حملہ کر رہے ہیں تاکہ وہ کمزور ہوں، تاکہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ کھل کھیل کے سامنے آئے اور وہ ادھر اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ طاقت استعمال کر رہے ہیں امریکہ کی. عبداللہ بھائی وقت کم ہے نہیں تو گفتگو آپ ایسی کرتے ہیں کہ دل نہیں چاہتا کہ آپ کو روکیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی قیمتی وقت کے لیے. اللہ خیر، اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے جزاک اللہ خیر. آخر میں دعا، یا اللہ ہمیں اپنی دین کی افواج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت دے کے ہم اپنی دین کو سمجھ سکیں اور راہ حق اور صراط مستقیم اپنا سکیں. آمین. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.